لا، اذا كان مرة مثلا الرجل بغى يتزوج مرة ثانية، واش من الاسباب اللي المرأة يحق لها تطلب الخلع؟ لا، هذا ماشي من الاسباب، ماشي من الاسباب، لان هذا معروف انه في الاسلام والقرآن كيهضر ان الرجل له الحق يتزوج بربعة. كان هي تقولها في عقد الزواج، قبل الزواج تقول كانش كما تزوجش امرأة ثانية. اما ما قالت شيء ومع ذلك مشى يتزوج، الى طلبت هنايا الطلاق هذا ماشي عذر، لان علاش؟ هذه فقط الغيرة. نعم. Alors pour la question ici, quelqu'un qui a l'homme a voulu épouser une deuxième femme. Est-ce que la femme elle a le droit ici de demander le khul'? Non, ce n'est pas une raison de demander le khul', car ce n'est pas qu'il haït son mari, elle aime son mari. C'est simplement une jalousie aveugle. Ce n'est même pas une jalousie. C'est la société qui a fait ça. Si on pose la question maintenant à la femme, et c'est là le problème, ça n'a rien à voir ni avec la jalousie ni rien. C'est la société qui a obligé cette femme de demander le divorce si son mari l'épouse une deuxième femme. Pourquoi? Parce que elle sera donc la discussion de tout le monde. Ses copines qui les fréquentent, ils vont lui dire: ah, Mskina, ah, l'homme, hey, qu'est-ce qu'il t'a, lui a donné tout, regarde. Les femmes qui sont ennemies, ah, c'est bien fait, elle était mauvaise, elle aurait été bon, elle aurait resté. Et alors, à chaque fois qu'elle sera dans un lieu, on va la regarder. Et c'est pour ça, on voit certaines femmes, si son mari, il commet l'adultère avec une autre femme, il lui dit, ton épouse, c'est rien, je vais lui demander qu'elle arrête ça, etc. C'est-à-dire, d'avoir l'adultère, il peut patienter avec lui. Mais d'épouser, de faire ça déclarer, il ne le supporte pas. Pourquoi? Parce que c'est la société qui a fait ce genre de système. إذن هنا كنشوفوا أن هذا ماشي عذر، ما عنده بول علاقة مع الغيرة، لأن احنا كنعرفوا عدد الناس أن الرجل ديالها مثلا يرتكب الزنا، كيتخبع مع شي امرأة، وإلا قلت له قالت لك الرجل ديالي كيمشي معه، كتقول له طلق الرجل خليه، يقول لك والولاد الحاج وكذا وكذا. لكن إلا وصل لها الخبر تزوج بها ودار العقد، انت ما تدير الباليزة. علاش؟ لأن الناس كيهضروا عليها. فلذلك كنشوفوا ان المجتمع الان المرأة تصبر على الرجل ديالها يرتكب الزنا وما تصبرش عليها يدير كاغيط عقد الزواج حقيقي. هذا ما عنده علاقة. اذن هذا المجتمع اللي خسر هادشي، لان هاد المرأة هذه من يتزوج عليها الرجل ديالها، الاصدقاء ديالها اللي كيعاشروا معها غايبداو يقولها مسكينة وشتي اعطيتي له الماكله وصبنتي وخدعك وتزوج مرة ثانية وكذا، وشنو ما كيخصك انت، وما عنده علاقة مع هادشي. والاعداء ديالها يقول لها حط فيها، لو كانت مزيانه كاع ما يطلع ما يتزوج عليها. وهذا كله المجتمع اللي كيخدع.